अन्य कहा फिल्म चालू कि न चालू बाबूशान गोटे ब्रांड नेम हो गला। आ बाबूशान आउ तांकर निजर क्यारियर को सुदृढ़ करने तांकर जो फिल्म पावर तांकर स्त्री प्रयोजना करथिले सेटा मध्य सुपर डुपर होईची। तार कारण है से फिल्म को गोटे फिल्म सेक्र नौ जेहेतु उभय बापा माँ फिल्म इंडस्ट्री नंबर वन दिने नंबर वन अभिनेता थे नंबर वन अभिनेत्री थे से जत्नवान होकि फिल्म गुड़ कर आगामी दिन में फिल्म को लोक देखापी अपेक्षा कर प्रकार परंपरा जदि जड़े कलाकार निजर सिनेमा प्रति गुरुत्व देकी काम करे ताले निश्चित भाव बाबूशान समस्त को पछरे पकईकि आगुआ चलिए कारण सी क्या सहित प्रतिद्वंदिता करना कि क्या प्रतियोगित क्या विरुद्ध में किसी मंतव्य दौना आमर जो मैंने मंतव्य दौरान विभिन्न विभिन्न प्रसंग मु क्या हिरो नहीं सी यहाँ हूँ क्या हिरो नवा प्रथमे द्वितीय तृतीय यहाँ कह हिरो गोटे प्रॉपर्टी नुहे माने जो पिला नुआ आसवे से फिल्म रे अभिनय करेंगे से आर्थिक दिगरू सहायता करता कि भल दिगरू होता जदि भल है से जहाँ गोटे फिल्म इंडस्ट्री की गोटे नुआ पिला आसला आ से पिला जे तुम गोटे बंडिंग हो ये प्रकार मंतव्य दबा गोटे हास्यास्पद मंतव्य वर्तमान युवपीढ़ी सबू जिनस को अनुधान कर अपेक्षा करिया सिनेमार जो मुंड गणति बर्तमान यंगस्टर्स माने आसिकी काम करुँच या देखा कथा कारण अतीत जोटा हो ना दमन फिल्म दंभ ओडिया सिनेमा को सुदृढ़ कर बहुत दक्षता सृष्टि कर कलाकार टेक्नीशियन जो मैंने डायरेक्शन दौरान प्रयोजना कर निजे सुचित्रित भल कहानी को लेकिन कार्य कर आमे बाड़िया बाड़ी होचे जेहेतु प्रयोजन नुआ प्रयोजक मैंने आसुंच ओडिया फिल्म व्यावसायिक दिगटा को गुरुत्व नदे जो हठात गोटे प्रयोजन अंशग्रहण कर व्यवसाय दृष्टि व्यापक क्षति हेले वर्तमान जो नुआ पीढ़ीर पिला माने डायरेक्शन दौरान अनुभव पट्टनायक बाबूशान सब जगह फिल्म जो मैंने सब यंग्स पिला सब डायरेक्शन देते जो दमन रे एमाने भल कंटेंट को नहीं फिल्म करवा ये सब जिन विशेष गुरुत्व दौरान बाबूशान का सोना आसूँ बाबूशान गोटे मार्जित हिरो हिसाब से वर्तमान फिल्म इंडस्ट्री परिगणित होगला अन्य कहा फिल्म चालू कि न चालू बाबूशान गोटे ब्रांड नेम हो गला। आ बाबूशान आउ तांकर निजर क्यारियर को सुदृढ़ करने तांकर जो फिल्म पावर तांकर स्त्री प्रयोजना करथिले सेटा मध्य सुपर डुपर होईची। तार कारण है से फिल्म को गोटे फिल्म सेक्र नौ जेहेतु उभय बापा माँ फिल्म इंडस्ट्री नंबर वन दिने नंबर वन अभिनेता थे नंबर वन अभिनेत्री थे से जत्नवान होकि फिल्म गुड़ कर आगामी दिन में फिल्म को लोक देखापी अपेक्षा कर प्रकार परंपरा जदि जड़े कलाकार निजर सिनेमा प्रति गुरुत्व देकी काम करे ताले निश्चित भाव बाबूशान समस्त को पछरे पकईकि आगुआ चलिए कारण सी क्या सहित प्रतिद्वंदिता करना कि क्या प्रतियोगित क्या विरुद्ध में किसी मंतव्य दौना आमर जो मैंने मंतव्य दौरान विभिन्न विभिन्न प्रसंग मु क्या हिरो नहीं सी यहाँ हूँ क्या हिरो नवा प्रथमे द्वितीय तृतीय यहाँ कह हिरो गोटे प्रॉपर्टी नुहे माने जो पिला नुआ आसवे से फिल्म रे अभिनय करेंगे से आर्थिक दिगरू सहायता करता कि भल दिगरू होता जदि भल है से जहाँ गोटे फिल्म इंडस्ट्री की गोटे नुआ पिला आसला आ से पिला जे तुम गोटे बंडिंग हो ये प्रकार मंतव्य दबा गोटे हास्यास्पद मंतव्य वर्तमान युवपीढ़ी सबू जिनस को अनुधान कर अपेक्षा कर सिनेमार जो मुंड गणति बर्तमान यंगस्टर्स माने आसिकी काम करुँच या देखा कथा
କାରଣ ଅତୀତରେ ଯେଉଁଟା ହେଉନଥିଲା ଦମନ ଫିଲ୍ମର ଦମ୍ଭ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ବହୁତ ଦକ୍ଷତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଳାକାର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ସୁଚିତ୍ରିତ ଭଲ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସାର୍ ଟୁଟୁ ନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅନୁଭବ ଆଉ ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କ ବିବାଦ ପୁରା ସୀମା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ ଗୋଟେ ଭଲ ହିରୋ, ଭଲ ଇଏ। ଟୁଟୁ ନାୟକ ସିଏ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ବସନ୍ତ ନାୟକ ଅତୀତରେ ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସିଏ ଫିଲ୍ମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ କାହାକୁ ନେବେ ନ ନେବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର। ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମୟରେ, ସେ ସମୟରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନୂଆ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ କୁଶରାଟନ କରିବା ଏଇଟା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ସିଏ ତା ବାଟରେ ଇଏ ତା ବାଟରେ। ସବୁବେଳେ ଯେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ମୋତେ ନେଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଏଇଟା ତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥଟ୍। ମୁଁ ଆଜି ଅଛି, କାଲି ହୁଏତ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଯିଏ କରୁଥିବ ଅନୁଭବ ଯଦି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଆମେ ବାର ବାର ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ମୋ କହିବା କଥା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନୁଭବ ଜାଗାରେ ଅନୁଭବ ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍। ଅନୁଭବ ଛୋଟିଆ ନାଁ ନୁହେଁ। ଅନୁଭବର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆଉ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଅଛି। ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅନୁଭବର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଅଛି। ସେ ମାର୍କେଟକୁ ସେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ତାର ଯେତିକି ସେ ମାନେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲାଣି ସେଥିରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ହଉ କି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହଉ ସେ ନିଜକୁ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯେଉଁ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ କର୍ମାରେ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ କର୍ମବଳ ଯଦି ଭଲ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଫିଲ୍ମ ହିସାବରେ କର୍ମା ପୂଜା ବଜାରରେ ମାର୍କେଟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁଟୁ ନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ ବାବୁସାନକୁ ନ ନେବା ପାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ କାହାକୁ ନବ ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବ ମୁଁ କାହାକୁ ନେବି ନ ନେବି। ମୋତେ କେହି ସୁପର ଇମ୍ପୋଜ କରିବେନି ଯେ ମୁଁ ୟାକୁ ନେବିନି ତାକୁ ନେବିନି। କାହା କଥାରେ କିଏ ପରିଚାଳିତ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ, ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥଟ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରଯୋଜକର ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ତା ସହିତ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି ବୋଲି ତାର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ପ୍ରଯୋଜକ ବାଟରେ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ନେଇଥିଲି, କାଲି ତାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନେବି। ଯିଏ ଭଲ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜନା କରିବ ସେ ଜଣକ ପାଇଁ କାହିଁ ଏତେ ତା ନାଁଟାକୁ ବେଶୀ ଘୋଷି ହବ? ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେ ବାରମ୍ବାର କହିକି ଅନୁଭବକୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଅନୁଭବକୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଅନୁଭବ ଜାଗାରେ, କାରଣ ଅନୁଭବ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ ଇଏ ନୁହଁ। ଅନୁଭବ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଅନୁଭବ ଯାହା ରହିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ବେସ୍ ଅଛି। ଆମେ ନୂଆ ନେବା ଅନୁଭବ ଜାଗାରେ ନ ହଉ କି ବାବୁସାନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ କରିକି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ ସେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ ପ୍ରଯୋଜିତ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିକି ବହୁତ ପାୱାର ବହୁତ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତିକି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜକ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବ, ପ୍ଲସ୍ ତାର ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟା କରିବ। ସିଏ ତ କାହା ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁନି। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହେବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ। ଆମେ ଭଲ ସିନେମା କରିବା, ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ସିନେମା ନ କରିବା ଲୋକ ଦେଖିବେନି। କିଛି ବାକ ବିତଣ୍ଡା କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଯିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଯୋଜକ ଜାଗାରେ, ଅଭିନେତା ଜାଗାରେ, ଟେକ୍ନିସିଆନ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ଆଜି ତମେ ମୋତେ ନେଇଛ, କାଲି ଆଉ ଜଣକୁ ନେବ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କିଏ କାହା କରୁନାହାନ୍ତି। ପଇସା ନେଲେ ମୁଁ କାମ କରିବି, ପଇସା ମାନେ କାମ କରିବେନି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ ଆକୁ ନେବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେବନି କାଲି ଆଉ ଜଣକୁ ନେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଯୋଜକର ଭୂମିକା। ତେଣୁକରି ସିଏ କାହାକୁ ନେଲା କାହାକୁ ନ ନେଲା ବାରମ୍ବାର ଆକୁ ତାକୁ ନେଇକି ଦୋଷାରୋପ କରିକି ନିଜକୁ ବଡ଼ କରିବା ଏଇଟା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2 ରେ ତ ଅନୁଭବ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ 2 କରୁଛି, 2 ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାକୁ ନେଇଛି। ନୂଆ ପିଲା ସିଏ ତାର ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ ଦେଖିକି
सी जहाँ अभिनय कर साधारण लोक देखिए देखला माने तुलना करेंगे अनुभवर एक्टिंग आउ से एक्टिंग भितर फरक केते मापचुप हम मापचुप हेल्ले जार भल हो दर्शक है सबुठू भल मास्टर से माने जहाँ को भल ग्रहण करेंगे भल हम जहाँ को खराब कहे खराब हम दर्शक बिना किसी हम ना ओडिया फिल्म इंडस्ट्री संकुचित हो गलानी 88 वर्ष आम 88टा हल ना आम खाली केवल बाकबितंडा हो हल्ला भितर अच्छे ओडिया सिनेमा प्रगति आउ समृद्धि जदि 300 ब्लॉक रे 600 हल न हब ताले ओडिया सिनेमार विशेष भाव प्रभावित हब नहीं। अच्छा ये जो तीनोटी सुपर बड़ चेहरा जोटा आम हॉलीवुड अच्छा अनुभव अरिंदम बाबूशान ये तीन जन भितर टुटोई टिके फाट सृष्टि कर सी किसी कर निजर पोजिशन अच्छी बाबूशान सी क्या माने याडू साडू माने सोशल मीडिया मु माने टुटोई केवल हारास किसी सेगुरा गुरुत्व दबा उचित नुह फिल्म सेक्रे नियो फिल्म को फन सेक्रे नियो नहीं फिल्म को फन सेक्रे न माने कि का कथा को बर फन सेक्रे नियो तेणुक अनुभव अरिंदम हूँ कि बाबूशान हूँ एमाने निज निज जगार बलवान ताले टुटू नायक कहीं प्रारंभ नहीं कि आई लव यू टू वर्तमान केवल अनुभव ना ना मु ताकू से द्वंद्व उपजाने किए ओडिशा रे बहुत प्रयोजक अच्छा किए गोटे प्रयोजक क्या ये कहीदेवा कौन कहवा यहाँ किसी बड़ कथा नुहे बड़ कथा हूँ कलाकार मान भितर गोटे यूनिट रही कलाकार मान भितर आज जदि जो कलाकार जन को गाड़ी दौर काली भी सहित समझौता भी कर तेणुक कलाकार प्रयोजक भितर समन्वय रखी काम कले ओडिया सिनेमार समृद्धि हम।